ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण माननकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। सुख समृद्धि, धन धान्य, पारिवारिक सुख शांति, विद्या ज्ञान उन्नति एवं यश प्राप्तिर अन्य नाम हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति। गत मे मास 15 तारिख ठारू बृहस्पति अतिचारी अवस्था चलन करुछन्ति। प्रथम पर्यायर मिथुन राशि रे 5 मास अवस्थान करिला परे अक्टोबर 18 तारिख दिन कर्कट राशि पुनर्वसु नक्षत्र को चलन करिवे। कर्कट राशि रे बृहस्पति मात्र 45 दिन अवस्थान करी डिसेम्बर 3 तारिख दिन पुनर्बार मिथुन राशि को वक्री चलन करिवे। प्रथमतः कर्कट राशि रे बृहस्पति उच्च अटंती, तेणु बहुत शुभ फल प्रदान करिवे। द्वितीय पुनर्वसु नक्षत्र रे चलन करुछन्ति। पुनर्वसुर अर्थ हेउछि पुनर्बार हेबा बा रिस्टोरेशन हेबा बा पुनर्जन्म नेबा। आक्षरिक अर्थ हेउछि पुनः अर्थात पुनर्बार, वसु अर्थात धन बा आलोक, अर्थात गोटे लंबा समय धरी चलीथिबा दुख कष्ट बा अशांति परे जो सुख शांति सद्भावना धन सम्मान इत्यादि पुनर्बार स्थापन हेबा। पुनर्वसु नक्षत्र स्वामी हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति। तेणु आसंता 45 दिन बृहस्पति ठारू आमे बहुत शुभ फल प्राप्तिर आशा करिबा। एही 45 दिन मध्यरे बहुत अपॉर्चुनिटी आसीबो, बहुत बड़ बड़ परिवर्तन आसीबो। इंडिविजुअल व्यक्ति जीवन रे आसीबो, राज्य देश तथा विश्व रे बहुत किछि परिवर्तन आसीबो। भांगी जाइथिबा संपर्क पुनर्बार स्थापित हेबो, उजुड़ी जाइथिबा घर संसार पुनर्बार निर्मित हेबो। जेउ बिजनेस रे क्षति हेउथिला सेथिरे लाभ हेबार संभावना देखा देबो। जहा बंद हो जाइथिला ता पुनर्बार आरंभ हेबार आशा संचार हेबो। जेहेतु अल्प समय पाई कि बृहस्पति एही स्थान रे अवस्थान करिवे, आपन को एही अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करी इमीडिएट एक्शन नेबाकू पड़िबो। वर्तमान देश देश मध्यरे राज्य राज्य मध्यरे एवं मनीष मनीषक मध्यरे संपर्क सुधरिब, वाणिज्य व्यवसाय रे उन्नति हेबो, विद्यार्थी माने उन्नति करिवे, प्रत्येक क्षेत्र रे नूतन आशार संचारण हेबो। पुनर्वसु नक्षत्रर देवी हेउछन्ति आदिति, जे कि देवता मानकर माता। से रिप्रेजेंट करंती रिन्यूअल बाउंडलेस बा इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी रो। तेणु समस्त राशि व्यक्ति विशेष वर्तमान 45 दिन माता आदितींकर पूजा करंतु, शुभ निश्चय हेबो। जदि आपणकर किछि निर्दिष्ट समस्या थाए एवं एहार ज्योतिष शास्त्र सम्मत एनालिसिस करने को चाहूथांती तेबे वीडियो रे दिया जाइथिबा नंबर रे जोगाजोग करंतु। वर्तमान पर्यंत जदि मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करिनांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। आसंतु जानिबा बृहस्पतिंकर एही राशि परिवर्तन धनु राशि व्यक्ति मानक ऊपर कौन प्रभाव पकाइबो। गत 5 मास हेबो बृहस्पति आपणकर सप्तम स्थान रे अवस्थान करुछन्ति। धनु राशि अधिपति ग्रह हेउछन्ति बृहस्पति। आपणकर राशि अधिपति बृहस्पति सप्तम स्थान रे अछन्ति। तेणु वर्तमान आपणकर बहुत भल समय अछि, कारण सप्तम बृहस्पति अत्यंत शुभ फल प्रदान करन्ति। धन धान्य यश प्राप्ति, विवाह व्रत, दाम्पत्य जीवन रे शांति, वाणिज्य व्यवसाय रे उन्नति इत्यादि हुए। बृहस्पतिंकर संपूर्ण दृष्टि धनु राशि को थिबारु स्वास्थ्य भल रहुथिबो। मात्र जेहेतु बृहस्पति मिथुन राशि रे बा शत्रु राशि रे थिले एतेटा शुभ फल मिली नथिबो। ता सहित शनि मध्य आपणकर चतुर्थ स्थान रे थिबारु कार्य रे विलंब, अर्थ हानि, मानसिक पीड़ा इत्यादि हेउथिबो। मानसिक स्तर रे स्ट्रेस टेंशन इत्यादि रहुथिबो। 18 अक्टोबर 2025 दिन बृहस्पति मिथुन राशि कर्कट राशि को एवं पुनर्वसु नक्षत्र को चलन करिवे। कर्कट राशि रे बृहस्पति उच्च अटंती एवं पुनर्वसु नक्षत्र स्वामी हेउछन्ति स्वयं देवगुरु बृहस्पति। तेणु बृहस्पति ठारू आमे शुभ फल आशा करि परिबा। बृहस्पति आपणकर अष्टम स्थान को चलन करिवे। अष्टम स्थान परिवर्तन स्थान। आपणकर जीवन रे बहुत किछि परिवर्तन आसी पारे। कर्म क्षेत्र रे, परिवार रे, घरे, निजर मानसिकता रे
ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଧର୍ମକର୍ମ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆୟୁର୍ବେଦ, ଅକଲ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ ଅଥବା ପ୍ୟାଟର୍ନାଲ ପ୍ରପର୍ଟିରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କିଛିଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିବ। ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବେ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେଭ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ମାତ୍ର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେବ। ପରିବାରରେ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବେ ତେବେ ଆୟ ଭଲ ହେବ, ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବୟସ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଶନି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶନିଙ୍କ ଉପରକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିବାରୁ ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ 45 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଦିନ ପୁନର୍ବାର ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳନ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶନିଦେବ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, କଳା ବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ, ଛତା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନିଜର କୁଳ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ନମସ୍କାର।